Hello, Tay. Gusto niyo po ng pagkain? Merienda, ayan. Chow pan yan. At saka, ito kutsara, Tay. Ayan, thank you. Okay, let's go. Tay, ano kayo dyan? Nag-ano kayo ng parking? Oh. Oh, Thank you. ayan ka. Ano, vlogger? Apa. Ano na pangalan? Tita Sai. XY. Tita Sai. Oo, XY po. Sige po. Thank you. Thank you. Thank you po. Anong ka dito tayo? Nagpa-parking? Andali. Bakit ho? Wait lang fine. Thank you po. Ayan, thank you din. Ayan. Thank you. Thank you po. Okay. Ayan. Pasensya na. Ayan. Thank you po. Kala ko. Sige po. Salamat. Ayan, sige. Thank you. Wala po eh. O, ito, merienda. Ay, thank you po. Asan si Kuya? Kuya! Kuya! Wala na si Kuya. Par. Ano, blessing. Ah, thank you. Thank you. Let's go. Okay. Medyo. Ito. Ano yan? Anong tawag dyan? Thank you po. Thank you po. Sandali, last na. Ayan. Thank you. Maraming salamat po sa blessing. Thank you. Ingat po lagi. Thank you. Kayo, Danny, ingat. Ay, wait lang. Ay, kuya, naubos na. Sorry. Next time ulit. Sorry. Okay. Let's go.